Jérémie chapitre 15 verset 18 a yake peke yake. Yeremia 15:18 a yake peke yake. Ndio tuko tunasoma tarehe ya leo. Microphone. Français nasema pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Kiswahili, Mswahili anasoma Yeremia 15 mstari wa 18. Biblia yako inasema nini? Yeremia. Kiswahili, nani kuna Kiswahili? Pasteur maombi ni français? Mwenye alipata tusomee haraka. Tusome Yeremia 15:18. Nasema Yeremia. Yeremia 15:18. Biblia nasema, mbona maumivu yangu ni ya daima na jeraha yangu haina dawa. Amen. Amen. Tunaweza kaa. Tushangilie juu ya mzee Yeremia. La furaha kuona mwanangu Dr. Desion amerudia kutoka Kishasa. Asimame tumpokee pale alipo. Dokta. Akomi na ikinua. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je crois que c'est un message connu par tout le monde. Mais j'ai quelques révélations par rapport à ce message. Kwa nini mateso yangu haishi? Mateso naweza kuexpliquer mu 4 dimensions. Dimension ya kwanza ya mateso ni situation yenye na persiste kwa maisha yako bila consentement yako. Ni hali yenye haitoki, inadumu kwenye maisha yako bila wewe kutaka. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Miaka inaendelea, mais situation ni ile ile. Dimension ya pili ya souffrance ni ile inaweza kuwa sujet ya honte yako. Ile inaweza fanya uwe mtu wa haya. Hata unaikala mshamba, hata uko unatembeza gari, me ukikumbuka inatesa roho yako. Kuna wakati unaweza kuwa naomba, unashtuka machozi navuya. Mwenye pembeni yako hawezi comprendre. Kumbe roho inayala vidonda. Dimension ya tatu ya souffrance ni situation yenye shaka tosha identite yako jusqu'à ce que wanaanza kuita jina ya mateso yako. Unakuwa sujet kote kwenye unapita, wanaweza iongea. Tasa anapita ule fie mwenye ole wake anapita, kile kipapa kia munene kia madeni, ule mtu mwenye iko manyumba ya kupanga na watoto 8. Unaweza fanya samblame, ukiisikia inakuima raha, inakutesa. Paske wanadamu hautawakatazaka wasiseme education haziko sawa. Kuko mtu mwenye maisha yake lazima aseme. Na utaona haiko ile jina yenye wewe unawaza uko nayo, njoo watu wanakujua nayo. Lakini dimension ya ine ya souffrance ni ile yenye unajiulizaka, eske itawezekanaka? Eske kuna siku natokaka mwa hii maisha niingie mwingine maisha? Kila mtu katikati yetu yuko na niveau yake ya souffrance, na niveau hasiko sawa sawa. Unaweza una mtu na gari, unamwanvie, kumbe mroho anateseka. Na Biblia inasema mateso ikikawia sana, roho ya mtu inagonjwa.
Miaka hii inaenda, watoto hawa huko na saa, kikufa utawaacha na nani? Au utawaachia nini? Haina maana kupresente miaka. Niko na 58 ans, niko na 60 ans. Monde iko na besoin ya ma résultat. Ça fait trop mal wakati uko na responsabilité na uko capable kuiassumer. Mama anakutegemea, baba anakutegemea, watoto wanakutegemea, me hauna cha kuwapatia. Na msikuwe nadanganywa na mtu kusema ananenepa. Stress inanenepeshaka sana. Paske mtu mwenye yuko stressé hana occupation nyingine ifo akule halala. Kwa hiyo mtu anaweza teseka lakini ananenepa, naona wase iko bien, kumbe roho inapata shida. Nilienda juzi kuangalia ba refugee. Niliona kustativa na publie mzee moya hana matela. Mvule kinyeshe na mvuye mkale kabasha na laka chini. Na nikaona stati. Roho ikaniluma, nikasema acha nitafute matela, mabashe, sijui masahani, vitu gani. Nikafika kwenda kumwangalia, alishakufa. Nikauliza wale mama alikufa jana, juu ya nini? Asema alikuwa njala. Ulimuzika wapi? Asa ya kuzika, si tulimtupa tu. Mama mwingine nikamuuliza, wanako yuko wapi? Akanasema kila mtu alikimbia kalo wake. Pourquoi seulement le Congo? Mwingine ana mapasa ya watoto lakini hana nafasi ya kulala. Na hii inanipa maswali kwa hii somo. Juu ya nini mateso ya nchi yetu haiwezi fika mwisho? Na ikanipa na somo nzuri ambao tutafungua sote hapa. Ni question ya Jeremia alikuwa na prophète Jeremie. Jeremia iko n'importe qui. Parce que wewe utatuambia unaokoka, utatuambia unajazwa, utatuambia uko na upako, uko bien. Mais huyu ni prophète Jeremie. Ndio anauliza Mungu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Prophète Jérémie, mtu mwenye iko parmi les 4 grands prophètes ya Israël. Mais anakaa anasema mimi naombeanaka, mimi nahubiri watu, mimi natabiri kwa watu, mimi peke maisha yangu. Hata kama tunasema tutapata raha mbinguni, me haimaanishi kwamba hatuna droit ya kupata raha kwa dunia. Usingoe raha ya mbinguni wakati raha ya dunia haiko kwa maisha yako ni ya kulia kila siku. Nikaona kozi ya kwanza inaweza fanya upate mateso mdunia ni kutembea na mauvaise marque, chapa zibaya zilizowekwa kwenye maisha yako pasipo wewe kujua. Mwanzo sura 4, Mungu anaweka chapa juu ya Kaini. Hii chapa Mungu anaweka juu ya Kaini, c'est une marque de sa protection. Galates 6:17, Paulo anasema mtu asinisumbue kwa sababu nimeshachukua chapa za Kristo kwa uso wangu. Mena kama Mungu anaweza weka chapa, shetani na anaweza weka marke kwa maisha ya mtu, na hii marke inakuwa sujet ya souffrance yako. Kuko mtu mwenye na marke ya kuchukiliwa bila sababu. Kuko mtu mwenye na marke ya kukataliwa bila sababu. Kuna mtu mwenye na marke ya kifika katikati yenu, il faut assemer trouble, atabachonganisha. Mtaona mkila situation iko katikati. Kuna mtu mwenye na marke ya perte. Kuko tufie wa mzuri wa kiana, me marke yake ni kufatiwa na papaze. Hakuna mtu mwenye anaweza kuwa na projet mzuri wa kumfuata. Kuko garçon anaweza kuwa na marke
ya kuishi na kuzeeka, uoe kwenu, ukomalie kwenu, ubakie kwenu na ukufie kwenu. Kuna mtu anaweza kuwa na marke ya hospitali, manake haiwezi isha mwezi wala mwaka hakuingia hospitali. Na hii iko tellement spirituel. Utaona batu yote wanakukatalaka juu ya kitu moya. Benye unashikaza hako banakuona haufai. Kumbe kuna marki yenye uko nayo, hata upagale nchoko ile marki haiwezi vutikana. Kuko mtu mwenye iko na marki ya kulogewa tu, manake anaweza toka hapa na voyager na pays étranger anaishi kule. Balozi wanaenda na hao wanaandikwa nyama yetu hii, huyu atakuliwa, huyu atakataliwa, ni marki. Sasa wewe haujue, unaona mimi nafanyaka mema, mimi naingiaka mkanisa, mimi naombaka. Unaweza jiuliza juu ya nini mateso yangu inapita? Peut-être il y a une marque sur ta vie. Nimeona wengi ambao unaishi nao, kuna mmoja tulikuwa tunaomba naye. Akisirika dada, alikuwa anakamata essence na jimwangi. Asemnipatia almeti. Wanawake anasema tena, papa njoo huyu. Musiki kuna nuka essence. Naambia uli usimwangie essence ya naseni litaji choo. Tulikia jua marke yenye iko nayo. Bengine viko na marke ya viombo, hata aanze kazi haiwezi endelea. Mena ukiingia mkanisa kuliko utafute deliverance yako, unaingia mavi prive ya watu. Unasababu kama kuko marke yenye na kutesa we. Na hii marke inaweza kutesa paske c'est une marque yenye iko tellement spirituel, haionekanake mema effet zake zinaonekana. Unapaswa rudia nyuma kujiuliza pourquoi mkila problem ni mie. Juu ya nini ni changer ma fiancée? Pourquoi ni changer ma église? Pourquoi ni changer ma kazi? Pourquoi hata nifanye mazuri kwa mtu inakuwaka tu mabaya? Kuko marke inaweza kutesa watu wasiokubaliwa. Kitu cha pili kinaweza kusumbua bila wewe kujua ni mashina au misingi au mazabau uliozaliwa hako, alafu ukaingia kanisani, ukaanza omba, ukaanza ubiri, ukaanza imba, na ukasema yote imekwisha, kumbe yote ingali. Nilisema nikupe mfano. Sauli anapakwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Misingi ya Sauli Benjamin, tate yake na Saul, tulisema Rachel ni mchawi. Kekiliua Rachel ni uchawi. Manake maisha yote ya Saul hajui kile kitu. Baba yake alikuwa anatambikia miungu Labani, na fie mwenye alikuwa anafanya uchawi na baba yake ni Rachel. Mwenye alijua sekre ya sorcellerie ya baba yake ni Rachel. Na siku Rachel anatoka kwabo, anaenda na bwana yake, anaiba miungu ya baba yake. Paski alikuwa hakonte ku protection ya Mungu wa Jacob. Alikuwa anajua tu kama baba yake buchawi itamprotege. Na njo kozi ya kabambi watu wanasema mbiblia hangipasha olewa mbele paski alikuwa mdogo. Melikuwa kozi ya kabambi, baba yake alikuwa anapenda Rachel ya olewe paski Rachel alikuwa anafanya naye uchawi. Labani akakuja akasema, Yakobo uliniiba uchawi kwa nini? Yakobo akasema mkinyo, hatuna kitu tulikuiba, na mwenye alikuiba uchawi akufi. Kumbe ni Rachel. Iko ole kuikala mkanisa na herizi na kushiriki nyumba za wafumu. Iko ole. Biblia inasema anataka zaa,
ile kinywa ya bwana yake kamuua. Rachel akakufa. Wakamzika tofauti na makaburi ya wana wa Israeli. Lakini alizaa watoto wawili. Alizaa Benjamina na alizaa Joseph. Joseph akajiendea na mbele ya kufa akataka loga Benjamin. Akasema huyu mtoto muite mwana wa uchungu wangu, Benoni. Baba yake akasema ata staki, ataitwa Benjamin. Sasa Benjamin ndio anazala jamaa ya Kisi. Benjamin ndio anazala Sauli. Sauli alipopakwa mafuta, wanamwambia Sauli utatoka hapa, 1 Samuel 10:2. Sauli utatoka hapa, wende kukaburi ya Rachel. Utakuta watu wawili kwa ile kaburi, watakwambia kwenye punda iko. Uniambie, tunasema mara mingi utoe kwa profeti kisha kwambia wende kukaburi. Tena kaburi ya nani? Ya tate yako. Paske juu ya kila kaburi kuna kuwaka histoire fulani. Tate alikufa. Alikufaka na diabete. Me Sauli hakujua maana ya ile neno. Akaenda kukaburi, akaona watu wawili, wakamwambia kwenye punda iko. Kuliko ajirensenye juu ya kaburi, kuliko ajirensenye juu ya biografia ya tate yake, Sauli akaenda akakuwa mfalme. Me ukiangalia vizuri, juu ya kukomprendre message ya kaburi, buchawi yenye iliwaka tate yake ndio buchawi kareklame Sauli. Buchawi ile Sauli akaanza tambikia kwa wanawake wachawi, na Mungu akamkataa kwa ajili ya kile kitu, kwa sababu hakuelewa kwamba anatoka mu mashina ya uchawi, anatoka mu misingi ya uchawi. Ulizia jirani yako, unatoka wapi? Kuko majamaa zenye uko obligé upate diabete parce que ni héritage ya famille. Kuko famille zenye uko obligé ukufie mupombe, ni héritage ya famille. Kuko famille zenye uko obligé ukufe mubusharati, ni héritage ya famille. Kuko famille zenye ziko obligé uangaike tu, maana kotapata amani usipate, bakufukuze tu. Unaweza geuza vita, unasema ni majaribu, kumbe ni misingi iko na kutesa bila wewe kujua. Na ile tumeiona kwa maelfu ya watu, anakuambia vita yangu ni ya mingi sana, kumbe misingi ya umaskini haiwezi permettre apate amani. Jambo ya tatu inaweza kutesa sana, c'est avoir un bon cœur exagéré. Kukuwa na roho mzuri sana inaweza kutesa maisha yako yote. Hawezi sema amen kwa ile. Juu wewe walikufundishaka tu kama heri wenye moyo safi. Mtu utasoma kikwako nyumba itakusaidia. Mhubiri sura 7 taisoma, inasema usikue mwema kushinda kiasi. Unajua huyu mtu anaweza kuua leo wala kesho, unamtosha kuvilaje unamleta kwako. Roho mzuri sana ni kufikiri utapendewaka na kila mtu. Roho mzuri sana ni kusahau mtu mwenye iko pre kumwanga damu yako. Roho mzuri sana akikupiga huko, geuzie huko. Ile ni maandiko. Yesu alipikwa kofi hapa, pa! Kauliza ule mtu, kwa nini unanipiga? Hakugeuza. Kuna vitu tunaviongea lakini kikufika hako inakuwa jaribu fulani. Yesu hakusema ingine hii upike huko, bakugeuzie huko, manake haia huko ikukamata. Unaweza pata lupia waka na gisi ya kugeuza hii. Kuko batu benye, batu yote wanastahili mapendo yako, haleluya, amen. Me kila mtu amerite intimite yako. Ile lazima uijue. Kila mtu amerite confiance yako. Uliokoka uko mtu mzuri, kuwa na mipaka. Unatenda mema, tenda mema. Isifike niveau yenye unajiima wewe unajisahabu. Kuna watu naweza jiima juu yao, kesho wanakuona hauko sawa.
Mimi niko victime wa kile kitu mara elfu. Roho mzuri ya Kongo ndio inatesa Kongo. Ndio pays unaweza ingia bila visa. Mumakoro. Roho mzuri kukua social, manake wewe uko social sana. Wewe unajua kama hakuna mtu mwingine kabisa kunishinda. Mhubiri 7:16 inasema usijifanye mwenye haki sana kupita kiasi. Batoto yako biko na droit ya education, biko na droit ya discipline. Usiachie Mungu afanye kenye wewe unaweza fanya. Roho mzuri sana inaweza kuwa cause ya souffrance yako. Mais quatrième cause, c'est avoir aussi un mauvais cœur. Kuwa na roho mbaya. Mnajua signification ya roho mbaya? Mtu wa roho mbaya kwanza ni ingrat. Hayo yake mazuri nyo limtende. Mtu wa roho mbaya anakuwa na jalousie. Unaweza teseka juu ya jalousie, tu mwenzako aliva la grâce pere, unakosa amani mkanisa. Kuliko uniangalie uko nainua macho uangalie. Ni ya wapi? Ni ya Benin. Kuna mai ya Rwanda. Utateseka. Kama ungali na niveau ya kukuwa na jalousie, donc ungali chini sana. Na jalousie yako haiwezi zuia Mungu asiinue mwenye alipanga kuinua. Manake roho mbaya inatesaka mwenye nayo. Mtu wa roho mbaya kwenye nyiwote mulifurahi, yeye akosake kritiki. Tuambiane kweli, kama kilti ya leo ni ya baraka, esi ni bongo. Depuis korale ya mama mpaka korale za mwisho ni baraka yuli ya baraka. Louange ni baraka yuli ya baraka. Me mtu wa roho mbaya utimwambia kilti ilikuwa ya sa tulitala la muli. Hakuna hawezi kosa kia kusema. Ule Maria alifanya mariage, uliona mariage ya se mama mariage ilikuwa lakini viato. Ulifika yeye kukontrole mpaka viato. Mtu wa roho mbaya furaha yake atembee na habari ya mubaya yako. Mtu wa roho mbaya hapendake mwingine apate. Sasa na Mungu akishaona uko wa roho mbaya, anachikazaka muona chuki yake aanze muinua. Unamchukia yeye ule kustati. Anafanya mariage yeye ule alijenga nyumba ya heshima. Ndio unasikia mtu wa roho mbaya anafika kwa gari yako anaipiga kwa sema papier. Sasa hivi vyote hivi tutaviacha. Chamana ni Mungu. Mtu wa roho mbaya ni mtu mwenye iko na jalousie exagérée. Basi unajua degré ya mwisho nilisema hapa mwa ile kilte ya roho mbaya ni kuweka poison kuua mtu mwingine. Mtu wa roho mbaya unaweza sikia biko nasema juu ya kanisa, mais atokake mwa ile kanisa. Unajiuliza sasa wewe uko unasema bia hivi unafanya nini pale? Uko unasema hivi vyote unafanya nini pale? Tuko tu tuone basi kenye Mungu atafanya basi. Ogopa mtu mwenye iko natukana kwenye yeye iko. Donc iko na mission ya kudécourager watu wengine. Roho mbaya inaweza kuwa cause ya souffrance yako. La cinquième des choses inaweza leta souffrance mu maisha yako bila wewe kujua, ni kitu inaitwa faux mariage. Ndoa ya mbaya. Ndoa ya mbaya inaweza kugeuza intercessor na una wito. Ndoa ya mbaya unaweza kuwa unatafuta kila kwenye kilio iko, uende ulale ile fasi. Ndoa ya mbaya ni ndoa yenye inaweza fanya uchukie dunia pasipo wewe kujua. Sasa tunabaonaka unateseka maisha, mimi nayoaka tu yuko hivi juu ya hivi.
Lakini kitu ingine natesa mtu maisha yake ni kupata kapasite ya kurudishia mtu mabaya na alikutendea mema, au kutungia mtu neno ya uongo, au kupeleka aibu ya mwingine nje. Utateseka. Biblia inasema anairudisha mabaya fasi alipata mema. Mabaya haitatoka nyumbani mwake. Unapata ile nguvu ya kurudisha mabaya kwenye ulitendewa mema. Subiri mabaya haitatoka nyumbani mwako. Makozi ya masufrance. Mekoze ingine ya nguvu ya souffrance maisha ni kule kuishifia dependance ya kujua fulani anajua atanipa, ule njoo atanisaidia. Utateseka. Jeremie 17:5 inasema alainiwe anayemtegemea mwanadamu. Koze ingine ya mkubwa ya souffrance ni kule kufikiri utapataka mwenye unawaziaka. Unaingia mshambro una dessiner bwana matakoa ako hivi, ako na mafosete, ako na franga, ako na migulu sa kompa. Hautapataka unawaziaka 100%. Subiri hai. Miaka itaenda na unazikwa. Ukipata mwenye iko na 40% ya kriteria zako, bakia pale. Vingine vitaongezeka. Samuel alinitumia message jana kwa TikTok akasema, "Nishapata mimi napenda, mimi namfurahia kabisa. Iko na vyote mimi napenda kama ni mfupi. Si urefushe mawazo, si mrefushe mawazo." Mais aussi cause ingine ya souffrance, c'est avoir un caractère difficile. Il y a des personnes wenye wanakuwa difficile, watu wa nguvu. Watu wa nguvu na sentir que huyu mtu iko na caractère yenye iko difficile, hana savoir vivre. Iko na langage yenye iko dur. Iko tayari kuachana saa yote, iko tayari kuuana saa yote. Iko tayari, una sentir que huyu mtu iko difficile. Bana yalo makanisa. Mtu anaongea paka unasema manake hana reserve, ana mambo iko anaongea. Caractère difficile. Fuyo kidogo anatosha baki. Anakuzunguta. Caractère difficile. Fuyo kidogo anakamata telefoni. Pasula. Yusha na mwanamke pasula Mercedes ya bwanake makio. Mwanake alikuwa maskini, kumbe naye iko na caractère difficile. Kafika kwa nyumba sasa, juu ya conflit, unapasula gari yangu. Fanya kile unataka. Bwana akampasula machafu na kisu. Maiti haikuonekana sura. Parce que ukikuwa na caractère difficile, unaweza onea watu ngembiko facile. Mais siku utakutana na mwingine mwenye kuna pepo ya yulu ya yako, or utamkutanaka tu. Mungu atamutiaka tu munjia yako, ukutanane naye. Caractère difficile inaweza kufanya souffrir maisha yako yote. Lakini cause ingine ya souffrance ni zambi. Ndani ya zambi rani ya kidogo, souffrance ni ya mingi. Unaweza zaraulika tena chembe chembe nyaingi kuzarawaka juu ya zambi. Souffrance iko mingi ndani ya zambi. Na Biblia inasema mshahara wa zambi ni mauti. Furani ya kidogo sana, lakini zarau na mateso ni mingi sana. Hakuna amen. Simina unateseka, utasema amen na yeye na kutesa ile neno. Mimi niko nakwambia mimi na yua. Ukitaka maisha ya amani,
jitenge na zambi. Ni cause ya souffrance yako, ni cause ya pauvreté yako, ni cause ya gaspillage yako, ni maisha ya riski, maisha ya zambi. On ne couche pas avec tout le monde. Abalalake na kila mtu. Magicien iko kumwili yako, haujue uchawi yake yenye iko naweka ndani yako, utateseka. Mapombe, mabulevi itakutesa tu. Mi sange nifake kitu, mi vraiment niko tout bien, utateseka tu. Cause ya souffrance ni inchi yenye ulizaliwa ndani. Exode 12, Genèse 12 verset 1, Mungu anambia Abraham, toka mwa ile inchi. Donc kuna mainchi zenye ukiishi amo unatesekaka tu. Saa hii inchi. Nilikuwa najiuliza juu ya province ya Sud Kivu na Nord Kivu. Najua mimi niko na bahati, niko wa province yote mbili. Niko wa Sud Kivu na niko wa Nord Kivu, watu wajua wake vile. Sud Kivu ni province ya bakadre, ba intellectuel. Sud Kivu njo wenye biko wa mingi mu gouvernement. Sud Kivu gouvernement ni hapo, njo ba elonka. Me ukiangalia kuna barabara ya Uvira. Ile Uvira njo balishaka onea kama mgini kadogo. Mgini kidogo. Me hakuna goudron yenye iko asfalte, hakuna. Walungu kule, njia za Mwenga kama unasikia njia za kwenda Bunyakiri kule, kufasi kwenye hata bilalo ilikatikaka na wakaacha mekinywa. Hakuna mwenye iko na susi ya kusaidia province. Ni ubishi tu, ni discussion tu. Na mkila gouvernement viko present. Sud Kivu barabara ingifunguliwa tu goudron mpaka Kindu goudron, chakula Mkongo haitakuwa nafasi ya kwenda. Ukiona maisha watu wanaishi, kuko mainchi inaweza kuwa cause ya souffrance yako, surtout les faux dirigeants. Pourquoi mnaona mtu mwenye yuko hapa anapenda Mungu sana, akienda Bulaya kama hakukuwa naokoka sana, anaacha vyote vya Mungu. Parce que venye alikuwa nalomba Mungu huku, njo venye gouvernement napanaka Bulaya. Mungu nipe kazi, Mungu nipe kazi, mpe hii ingine Mungu apanaki kazi. Inchi. Sio niko naeleweka vizuri hapa. Maana inchi inaweza kuwa cause. Uniambia hii vita tuko nani? Kuko mtu mwenye depuis 1994 96 vita iko mpaka tuko mu 2024. Maana kuna mtu alizaliwa mu vita mpaka saa iko mu vita. Kuko ma inchi nimesha tembelea awayasikiaka mulio ya risasi. Inchi yenye maisha inashukaka tu, meto inapandaka. Epi tuko tayari kusingizia tunateseka juu ya inchi fulani, tunateseka juu ya shipeke, tuko wa porte malere ya inchi. Shipeke hakuna conscience kwa ajili ya inchi. Kuko manjia nimeshapita, kuna mtumishi wangu Moses na pasteur Josaphat ya 100 km. Banakwambia gari nizafanya 1 mois. Hakuna njia. Okay, vita haishi sawa. Negotiation hakuna sawa. Vita kumaliza sawa hakuna. Me aussi kujiokipe na bakimbizi nao. Byote habiko. Unaona kama inchi kumbaya. Kisha nakuwa kuparamia magari. Inchi mbaya inaweza kuwa cause ya souffrance yako. Kuko mapeyi nimeshafika, chômeur anapokeaka 800 par mois. Chômeur iko na 800 par mois. Hautumikaki. Chômeur.
Huko mapays zingine mtu anasomaka na wanamulipa. Mais sasa huku wenjo unasoma, wenjo unalipa, kisha na unamaliza masomo na franga inaisha, kisha unamaliza plus ya $5,000, $6,000 kwa masomo, unatafuta kazi ya $80. Unakafika mnivo unakufa na uyaipata. Unaangalia hii franga yangu hata ningiwekaka inchi inaweza kuwa cause ya souffrance. Na hii inchi iko cause ya souffrance. Mais cause ingine ya souffrance, c'est ta grande mission sur la terre. Ukikuwa na mission ya kabambi sana, vita yako ni ya kabambi sana. La grande mission attire les grands combats. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est parce que Jérémie, tu as été choisi, ulichaguliwa na Mungu kabla uyaingia mtumbi ya mama yako. C'est parce que Jérémie, tu as une très grande mission. Kuko vita yenye unapataka haiko vita ya malere yako. Kuko vita unapataka parce que mission yako ni ya kabambi sana. Ni ya kabambi sana. Unapigwa. Shetani alishajua hauko n'importe qui. Mpresence yako mko orphelina 10. Mpresence yako mko mamilion de personnes etaokoka. Mpresence yako mko. Shetani akishaona grandeur ya mission yako, anakuletea vita yenye itakuvuruga. Jusqu'à ce que ou abandonne. Manake haiko kila souffrance njoo yenye naleta malheur, haiko kila souffrance njoo ilikuya juu ya misingi, mais kuna ingine souffrance inaweza kuya parce que tu as une très grande mission. Kuna mtu amenisikia vizuri? Haupate vita parce que uko mtu mbaya, mais mission. Basi mnaambia Yesu angekuwa tu menisier, huwa kumtemea mata angemtemea wapi? Akumpiga kofi angempiga kofi wapi? Donc kuna vita unapataka juu uko na exercer kenye Mungu alikuumbiaka. Na ukipata ile vita usiabandone. Mais aussi kuna ingine vita unapataka au unapata souffrance fulani parce que tu as un futur glorieux. Shetani akiona baraka njoo hizi, fitire njoo hii ya hatari, anaweza kulamushia vita yenye mpaka hautapata usingizi. Iko na besoin utoki kwenye baraka yako iko, uabandone kenye unafanyaka ili uhangaike dunia yote. Na ile nishaka yona niwapatie témoignage tuombe Mungu. Kuna seri mwa tulikuwa tunaomba naye. Na alitulia, alikuwa sterile pendant 8 ans azalaki. Kakia ku Jehova nisi tukaanza muombea. Nikaenda kuomba, Mungu akanambia Aisha ataconcevoir. Mais nikaona alisha concevoir mundoto. Nikamwambia dada kuye, mimi naona Mungu ananiambia ulisha concevoir na msiku chache uisubiri. Mwai kusubiri ya concevoir, alipata vita yenye hawezi explique. Paka akaamua kuacha kanisa. Akasema mimi na kanisa na kuomba bunyumba kule kwenye iko Bwana naye fujo akaamua kuacha bunyumba. Sasa atakosevoir na nani? Juu kenye kingi mpatia nani mimba ni kanisa na Bwana. Sio maandiko nasema. Aseme saa Ana alitoka mwekalu akayua mume wake. Nisha mimba ika. Sasa yeye haiko tena wa kanisa na haiko tena kwa Bwana. Kama mtu ni tasa panda 8 ans, desire yake ya kabambi atoke mwa ile maisha, Mungu ampatie ingine. Mais akaabandone. Simo kanita, papa, mimi tu naona uko tu unaniombea basi hata juu vitu ya kwa kanisa mimi. Nikamwambia dada, rudisha ile machafu fasi moja. Usubiri kenye Mungu atafanya. Wakusikia nasikiaka. Akarudia kumigulu ya Mungu. Akuwezaka atafanya mwako nyumba. Na mashazo ya Mungu naye bishamkolea. Tunaanza muombea, Bwana akampigia simu. We, shindikana. Pita huko nikupe rasio. Akaniambia bana nenda mpa rasio, akaniambia.
alipata ration. Kule kuration akapata ration. Pata ration yote. Kumbe na siku alipata ration yote na njoo siku. Sio mtu alipata ration na shibaka. Na bwana akamwarete akamwambia na hutatoka tena. Mois 2 mois ana concevoir. Mungu naye ni mkubwa sana, anazala mtoto sura ya Bwana, kila kitu ya Bwana. Sikia, Bwana yuko na maisha ya chini. Mtoto wa pili anakuwa. Familia balikuwa ananiabudu, manake bananikamata Mungu. Nikifika malaika Gabriel na yazala batanipa makuta. Siku alizala mimi nafika, nasema nipe mtoto nimwombee. Ase tati yake alikatala mtu asimgusi. Dunia iko na vitu mkomale. Ase tati yake alikatala msimuguse. Na samuro na malaika naye hana droit kugusa. Nikatoka bila kugusa. Kasema inaweza kuwa fenomeni gani? Pakanigeuka. Sasa kia kuomba, kumbe saa alifanya mariage ule dada, mama yake njoo alikamataka nguo yake ya ndani, suvechuma yake yenye ilikuwa na damu, akaenda mbloke asizalake. Sasa vile alipata muujiza kunipitia, mimi nageuka enemy. Ukiona mtu anakuchukia na haujue koze, maana kwa koze yenyewe haujui. Haujue ulimwengu wa kiroho. Na glory ya ule fiengi kwa ya yulu sana. Leo amezaa lakini maisha ishaka kuwa ya ovyo sana. Shetani akiona glory lazima akudestabilize. Acha kufuatana na watu ya roho mbaya. Mtu wa roho mbaya anaweza kukonseana kwambia abandone ile kitu, abandone ile kazi, toka mwa ile kanisa. Hata una abandone ile kazi hata ingia amo. Ile mimi nasema mtu una roho mbaya sapanya. Panya anaweza kuiba kaleso na haitaifalaka. Tafuta kaleso mnyumba haionekane, kumbe panya ndio alienda nayo. Panya anaweza kutafuna dolari na haitauza nayo. Kwa watu ya vile acha kuimba, acha korale, acha. Sasa kuko wengine bangali banaishi leo juu wanatumikia Mungu. Ukimtosha mkazi ya Mungu juu afanye tena nini? Niulizie voice yako, nikitoka kama kanisa tena niende wapi? Unataka niende wapi? Niende wapi? Kuko mamiaka yenye hauna tena droit kutoka fasi. Unataka divorce na watoto 6. Watoto 8 njoo divorce nao. Naacha hiyo nyumba, Mungu atanipa ingine. Utazeeka. Ni kule kutokujua kama gloire yenye iko juu inaweza kuletea komba juu abandone. Na mkila kitu takutanaka vita, ujue kuna baraka na fichwa. Kibaya sasa yenu nyinyi mnaonaka toujours malheur. Hapana, mateso yanapita. Mateso ikipita pambana mpaka kieleweke. Mekoze nyingine ya malheur ya mateso kwa maisha yako ni étoile yenye unatembea nayo. Lorsque tu as une très grande étoile, tu seras toujours combattu. Ukikuwa na étoile ya yulu sana na mateso yako, ukikuwa tu fiwa kiana kwa wengine wenye viko wakiana. Juu mnasema kila mtu wakiana, hapana, kila mtu yuko wakiana. Mungu yeye pekee ndio anajua kisha aliumba. Yeye pekee alisema huyu ni mrembo, me huyu iko tanto plutôt. Donc tumwache pale. Sasa ukikuwa wakiana mbengine, baki kuona tu nashimama na garso bananyotana. Jezebel. Ukipita tu saa kwenda kutoa sadaka bananyotana. Batangusha papa. Sasa maki akili yako buyana yako inaweza kuwa kozi ya mateso yako.
Wao ujue kama uko garso mwenye haezi kuoa juu ulisoma sana. Siko tu ba garso wa complexe. Mwenye ça. Ule fie alisoma kasi ndio alishamu nini? Kasi alishamu iko na lisansi. Lisansi. Asa shindikana. Maki alikuwa kukinyumba. Asa ule hapana na Joem mjakazi mweko hapa shinaki Dorcas. Unaona? Sasa iko mikoshi upate shindikana mwanaombaka. Omwe shindikana wako masomo. Complex. Kutufie buyana yake ni jaribu. Hawezi shimamishiwa. Hawezi. Kitamfuata sasa peti acha chakula bakubwa hili. Beauté. Upako yako, étoile yako inaweza kuwa sujet ya komba yako. Ukiangalia bien, adui ya pasteur ni wengine wa pasteur. Bana mpingaka juu ya nini? Bana sentir que anatushinda neema. Unaombea wapi? Mimi naombea kwa Jehova ni sasa mbombo. Sawa? Ni wa Kristo amsikia yake. Tatu waambie tunaona katika roho. Unaweza kuna kukonseye kumbe roho ilisha. Sasa baitike wakatala tutashuka. Tutapanda na neema ya Bwana. Ukisikia fie anakritike mwingine fie ujue ile fie iko complexe mbele ya mwenzake parce que haiwezekani. En réalité pasteur eliomba ainue mwingine. Iliomba pasteur ainue mwingine pasteur. Sa contraire na maunabii nyinyi mnazipendaka mtazishiba. Mtu anakutabiria unabii nyeko juste. Mwanadamu. Mekuona unapanda kustasio amani. Haleluya. Naona mtumishi wenu na magari. Zile magari ni vichwa ya watu. Na azitembelee. Na utaona mtu anakupinga manakia tena ukonsulte. Tunayua kila bali Yeshua kana kuwaka na roho mbaya. Moya kwa 10 anakuwaka na roho ya Mungu. Échec, pauvreté inaimposaka mtu roho mbaya. Est-ce que niko naeleweka vizuri? Étoile yako inaweza kuwa cause ya souffrance yako. Nimalize niseme hivi. Yesu juu ya étoile yake, Yesu alikuwa réfugié wa 2 jours ya kuzaliwa. Hivi tu ya réfugié wa Turunga, Yesu ndio alianzaka. Banakimbiza mtoto Misri. Unaambia Herode ana formé combat contre katoto. Alikuwa njoo mtoto lakini étoile yake haiko ya mtoto. Ni mfalme. Utaona kote kunapita kombe na kufuata, unasema sasa ni nini? Unaangalia caractère difficile hauda. Unaangalia misingi ushabomola mpaka ukamaliza fondation yote. Mais problème zinapita. Peut-être nyota yako ni ya kabambi. Kutungia maneno ya kila aina, peut-être nyota yako ni ya kabambi. Usiabandone parce que nyota yako itakuheshimishaka siku moja. Pourquoi ma souffrance est-elle continue? Bangapi uko na nyota wafanye hivi? Unajua niko na étoile ya kabambi. Sema kwa jina la Yesu. Kuanzia leo Baba, sitaabandone. Nilishayua vita yangu ni nyota yangu. Vita yangu ni baraka zangu. Shetani haituki ya katale. Hapa Jehova nisi. Nitabarikiwa hapa. Nitakumbukwa hapa.